धीरे धीरे बढ़िबारे लागिछि बुढ़ाबलंग नदीर जलस्तर जहाँकि संकेत स्तर अतिक्रम करी आज 7.34 मीटर उच्चरे प्रवाहित हेउछि बुढ़ाबलंग नदीर जलस्तर जहा फलरे बालेश्वर सदर अंचलर विभिन्न चाष जमी एवं गाँ भितरकू धीरे धीरे नदी पानी प्रवेश करुछि। सेहिपरि बईचा छक निकटरे रास्ता उपरे प्रखर स्रोतरे पानी बहुथिबारु ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଜାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ତ ସବୁବେଳେ ପଶିଛି ଆଉ ଏଟା କଣ ନୂଆ କଥା ନା। ଯୋଉଠି ପାଣି ଜାଗା ପୁଲ କନେ ହବ। ଆରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟର୍ନିଂ ଜାଗା ଏଠି ପୁଲ କନେ ପାଣିଟା ଜୋର ମାଡ଼ ହବ। ପୁଲଟା ଜାଗାରେ ହେଲେ କୋଉଠି ପାଣି ଯିବ? ସବୁ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଉଛି କୋଉ ନଦୀ ଏଟା ଗଣିକି ଆଉ ରଖି ହବ ନା। ବୁढ़ाबलंग नदीटा पानी आसছে ना। केते दिन होला पानी मारिया? पानी मारिलानी 5 दिन पाखापाखि हो। कोन गाँ भितर पसिलानी? हां गाँ को पानी पळेलानी ना। तू जाउतले जाई पेलनी ना कोन? ना जीव कोन खाल अछि रास्ता रे रास्ता खराब गाड़ी दबी जियो साइलेंसर पानी पस जियो बंद हे जियो निजे प्रॉब्लम रे पड़िबो। कोन करियो पुनी? ए पछ घुरी पळेबो निधि भंडा बाटे जियो ना जे हल्दी बदा बाटे। केते किलोमीटर दूर आव? सेपटे निहाती 12 किलोमीटर दूर हबो। बालेश्वररू प्रसंजित सेठींको रिपोर्ट कोणार्क लाइव।